Here we go, aquí vamos. Hoy vamos a hacer un pulled pork. Today we'll be making some pulled pork and I'll show you step by step how to get there. Remember to like the channel, subscribe and share video with your friends and family. Recuerda darle like, subscribe y compartir el video. ¿Y qué nos hace falta? And what do we need? We need a Boston butt. Hace falta un pernil como este. Este es un Boston butt. Aquí lo tenemos, Boston butt, bone in. So we have a Boston butt bone in. Here you can use anything you like, even a shoulder picnic. I like to use this teriyaki marinade and sauce as a binding agent. You can also use mustard. Te puede usar mostaza, también me gusta usar ese teriyaki. Una cucharada de pimienta, a tablespoon of pepper, a tablespoon of salt, una cucharada de sal y una cucharada de ajo. Actually, dos cucharadas de ajo, two tablespoons of garlic. We pat it down with a napkin, so we want to dry this a little bit. Vamos a usar una servilleta y lo vamos a secar un poco la sangre que trae. Después de lavarlo, vamos a usar un cuchillo afilado y le vamos a hacer unas incisiones. So you're going to use a sharp knife and we're going to make a lot of holes all over it so the flavor goes inside, all the way inside our meat here. So, así que el sabor llegue a la parte de adentro. So, con un cuchillo afilado le hacemos bastantes orificios. So with a sharp knife, you're gonna punch a whole bunch of holes, hoping that the flavor goes inside our Boston butt here. So we're gonna start with the marinade, teriyaki marinade. Empezamos con nuestra marinada, o puede usar también mostaza. Usted también puede usar mostaza. You can also use mustard if you like. But for this one, I really like this teriyaki marinade just a little bit as a binding agent. Lo que esto hace es que nos vamos a dar un poco el pernil y nuestra sal y pimienta y ajo se va a pegar a la carne. Usted también puede usar mostaza, lo embarramos con mostaza un poco y luego lo adobamos. So you could also use mustard and then you season it over the mustard. But I like this teriyaki and you have to try it. Usted tiene que tratarlo con esto. Cogemos la mitad de nuestro ajo por un lado, ajo molido. So kind of smash garlic here. And I'm going to rub all over the Boston butt. All over. And then on the other side the same thing. The other half of the garlic on the other side. La otra mitad del ajo por la otra parte hasta que aseguremos que tiene ajo por todas partes. So 2 cucharadas de ajo. Remember, 2 tablespoons of garlic. And this is kind of garlic paste, or you can use minced garlic. 2 cucharadas de ajo. Una cucharada de pimienta. 1 tablespoon of fresh ground pepper. I have here fresh ground pepper. I'm going to use kind of 1 tablespoon and I'm going to go all over on both sides. So, una cucharada de pimienta la vamos a echar por todas partes, por ambos lados. El pernil, como mejor sabe, es simplemente sencillo: azúcar, sal y pimienta. Y yo le añado un poquito de otras cosas, pero lo básico es sal y pimienta. So the pernil, the best you can taste it is with just salt and pepper. And then I add a little bit more other ingredients, but the basic of it is salt and pepper. And don't be shy on it. Y no vamos a ser precavidos, vamos a echarle sal y pimienta. Si usted sigue mi medida, esto es un pernilito como de 6 libras. This is a Boston butt for about 6 pounds. And the amount of salt and pepper that I'm giving you, it's enough. La cantidad de sal y pimienta que le dije para 6 libras is enough. So for 6 pounds, 1 tablespoon of salt, 1 tablespoon of pepper should be enough. So we rub it all over. Lo amasamos por todas partes. You rub it on both sides. And now this is ready. So you can use sazón Goya. Usted puede usar sazón, puede usar su adobo. En este caso yo voy a usar un rub que yo tengo. So this is my own rub. You can use any other seasoning, just a little bit. You can see that it's only like a teaspoon here. Aquí hay una cucharadita. Una cucharadita solamente para darle color. This rub has a little bit of that red coloring. And that's what I'm looking for. So that's going to give it a beautiful color when it smokes. So esta cucharadita le va a dar un colorcito rojo. Aseguramos que you just pat it down on both sides.
Aseguramos que usted si va a usar sazón o cualquier ropa que usted use que sea así con color, que lo eche por todas partes y solamente lo vamos a hacer que se pegue a la carne. Esto le va a dar un colorcito precioso cuando esté en el ahumador. It's gonna be a beautiful color in the smoker. So this is pretty much ready for the smoker. You're gonna make sure that you get seasoning all over 360 degrees. Asegúrese que tiene seasoning por todas partes porque esto es una carne gruesa. This is a thick piece of pork, and you want to make sure that the flavor goes inside. So this is ready. This is how it should look. Así como se debe ver. Ya está adobado y listo. Lo vamos a poner en la nevera de un día para otro. We're gonna put it in the fridge overnight. So we're gonna wrap this in plastic paper here. Vamos a poner esto en este papel para que todos los sabores se queden ahí. So we're aiming that all the flavors are gonna stay in there. So we're gonna wrap it in this cooking paper here, and we're gonna give it some love on the corners. Vamos a darle un poquito de cariño y así como se debe. Esto va para la nevera. It's going in the fridge for 24 hours overnight. Then the next morning, I have my pork here. Aquí tengo la próxima mañana. Aquí tengo el cerdo que dejé toda la noche en la nevera. Y lo vamos a poner aquí para llevarlo al ahumador. We're just going to put it here so we can take it outside to the smoker. Y vamos afuera, vamos a poner nuestro smoker para 10 horas, 10 hours. We're going to put this for 10 hours at 325. Yeah, you heard right. 10 hours, 10 hours, 235. 10 horas a 235. Usted puede hacer esto en el horno o en el smoker. You can cook this in the smoker like I'm doing, or you can cook it in the oven inside. But I'm gonna go to the smoker. So I'm gonna using wood chips. I'm using hickory wood. Estoy usando madera hickory en este smoker que lo tengo a 235, 235, and you can see I'm gonna put the pork in there. So I have the pork, we're going to put it in the middle. Ponemos el cerdo en el medio aquí. Le vamos a poner una bandeja abajo para que recoja lo que va a estar goteando. So we're going to put this pan underneath so it actually recovers all that liquid. Don't put the pork inside the pan because you want the heat and the smoke to go all over the pork 360 degrees. And then I put some water on the bottom to keep it moist in there. Y también le ponemos un poco de agua en el fondo para que esté bien chulo. Aquí ya vemos cómo está el humo. You can see the smoke still coming out. And this is how it's looking after like the first 2 hours. Aquí estamos como las primeras 2 horas. So, luego de 2 horas se está viendo así. Todavía no le he puesto el termómetro. I still haven't put the probe yet. I'm going to squeeze some apple juice. So yo le he hecho como spray un poco de jugo de manzana cada vez que le abro la puerta. Every time I open the door, I'm going to spray with this apple juice sprayer. So cada vez que abro la puerta, yo lo voy a embarrar con mi jugo de manzana. This is to keep it moist and give it a beautiful color. This is going to give it a beautiful color. This is 4 hours in. Luego de 4 horas, así como se está viendo ya, luego de 4 horas. So after 4 hours, this is how it looks. Now I'm going to put the probe in there. So we have 4 hours already, and I'm gonna put the probe. So vamos a poner el termómetro because I'm looking for an internal temperature. It has to be 200 degrees for a pulled pork. Tiene que estar a 200 grados esa temperatura interna para que sea pulled pork, para que eso se deshaga. Para que se coma puede estar en 165 o 180, pero para que sea pulled pork tiene que estar 200 grados. So for it to be a pulled pork, it has to reach 195 to 200 degrees. And here's how it looks. Look at how beautiful this thing looks. I'm gonna pull this probe out. Vamos a sacarle este probe. And this is how it looks. I'm gonna check it out. This is already 10 hours. Already 6 hours. So after 6 hours, we're gonna wrap it in foil. So luego de 6 horas, vamos a ponerlo aquí con papel de aluminio esas últimas 4 horas. So the last 4 hours are going to be covered in aluminum foil.
So we put it back in there and we put the probe so we make sure that it's going to reach 200 degrees. Tenemos que asegurarnos que lleguemos a 200 grados. So lo ponemos aquí las últimas 4 horas envuelto. Mientras tanto, vamos a hacer la salsa que le vamos a echar. So aquí yo tengo los drippings. Here you have the drippings from that pan in the smoker. So the drippings from their own Boston. But I have apple juice. I have Kansas City barbecue sauce. You can use any barbecue sauce that you like. Tú puedes usar cualquier barbecue sauce que te guste. Y tenemos red wine vinegar. Tenemos vinagre de vino rojo. Esto lo vamos a mezclar aquí. Y vamos a hacer nuestro juguito, que es lo que vamos a echarle al pulled pork. So vamos a usar aquí media taza de los drippings. So half a cup of those drippings. Half a cup of the dripping. Just half a cup. Media taza de los drippings. Y vamos a meterle aquí jugo de manzana. Apple juice. Same thing. Half a cup of apple juice. So half a cup of drippings. Half a cup of apple juice. Media taza de jugo de manzana. Y ahora vamos con el vinagre rojo. So vamos a echarle aquí vinagre rojo. Lo mismo, le vamos a echar half a cup of red wine vinegar, media taza de red wine vinegar. Y aquí le vamos a echar de la salsa de barbecue una taza completa. So a whole cup, 1 cup of your favorite barbecue sauce. So 1 cup of your favorite barbecue sauce. Una taza de tu salsa preferida. I'm using this one, but you can use any one that you like. And this is going to be a mixture that's going to keep our pork wet. So you mix this thoroughly. Lo mezclamos bien. And this is going to go into a bottle here. Vamos a poner esto en una botella aquí. Porque eso se lo vamos a echar al cerdo. So we're gonna actually wet our pork at the end with this liquid. Remember, this is a mixture of barbecue sauce, apple juice, red wine vinegar, and the drippings from the pork butt. Recuerda que esto es una mezcla que hicimos de esos ingredientes que le acabo de decir. Siga esos ingredientes, follow that recipe, because this is like gold here. Esto es como oro. Esto es lo que le va a dar el sabor. This is what really gonna put it to high flavor. And after the 4 hours, and it's total 10 hours, I pull it out of the smoker, and this is ready to be shred. You can see, aquí puede ver cómo esto está ya cocinado, y si yo lo muevo, esto se va a romper fácil. Con un tenedor usted ve como, you see how it shreds itself? It's super soft. Esto está súper suave. Solo ponemos en una mesita aquí, y esto le sacamos el hueso. You see how the bone comes out? It should come out clean just like that. The bone of that pork butt, Boston butt should come out that easy. And this is all meat right here. Aquí todo lo que tenemos es carne. So con dos tenedores lo podemos romper en pedazos, en hilachas. So we can shred it with 2 forks like that. Or you can use your bear claws like I have here. So I have these bear claws, and I'm just gonna shred this apart. See how easy it actually shreds. Mira qué fácil esto se rompe en cantitos porque está súper suave. This is super soft. It's just breaking apart easily. So if you don't have these bear clubs, si tú no tienes estas garras, con dos tenedores funciona igual. Let me show you. With 2 forks, it actually works the same. So if you don't have the bear claws, you can just use 2 forks like that. And you just shred them like so. Y lo rompemos de esa manera, y esto es pulled pork. There you have pulled pork. I'm going to add that liquid gold that we just put together. So aquí está nuestro pulled pork completo, y vamos a echarle este liquid gold. We're going to use some of this liquid that we prepare, and we're just going to wet the whole pork. Vamos a mojar esto por todas partes. Usted le echa tanto o tan poco como usted le guste. You can pour as much or as little as you want, but I like to put a lot. So this pulled pork is going to be really moist. So este pulled pork va a estar bien mojadito. Y aquí está nuestro pulled pork. Aquí tengo una montaña de pulled pork, y look, mira para allá, qué suavecita. Look at how soft this is. This is just falling apart by itself. So this is ready. We're gonna try it. We're gonna serve this with something so we can try it. So I'm gonna use 2 little
flour tortillas here. Vamos a hacer dos plantillitas aquí y dos panecitos hawaianos. We're gonna try these two different ways. We're gonna put some pork over the tortillas here. Vamos a ponerle unos cuantos celos de este sobre la tortilla aquí para hacer dos taquitos y vamos a hacer también dos sandwichitos. So we're gonna make two little pulled pork tacos and two little Hawaiian bread sandwiches, sliders. Y dos pequeños sliders con el pan hawaiano. This looks beautiful. We have two taquitos and two Hawaiian bread sliders, pulled pork sliders. And then we're gonna just garnish both of these things so they look pretty. So here we have some lettuce. Aquí tenemos un poco de lechuga. Le ponemos un poquito de lechuga, just a little bit of lettuce over it. Un poquito de lechuga encima. Solo un poco de lechuga, just a little bit of that lettuce. And then I have fresh cilantro here. Aquí también tengo un cilantro. Vamos a echarle un poquito de cilantro también por encima de la lechuga. So just a little bit of that cilantro over the lettuce. Y vamos a echarle un poquito de shredded cheese. I'm using here a sharp cheddar. You can use any shredded cheese that you like. So usted puede echarle cualquier queso rallado que usted quiera. Yo le puse cheddar. Te usa cualquiera. Y le puedo poner más salsa de esa. Yo le voy a poner un poquito más de salsa a los sliders. Usted le puede poner salsa a ambos. Yo le voy a poner aquí un poquito más. I'm gonna use a little bit of that liquid also. And this is ready. We have two pulled pork taquitos and two pulled pork sliders. This is how I will serve them. Look how beautiful these tacos are, pulled pork tacos. Mira qué belleza de taco se ve aquí. Espero que les guste. Recuerde darle like al canal, subscribe y compartir con sus amistades. Remember to like, subscribe and share with your friends. Thank you.